Juah manbanta krinana. Damai Tuhan ras kita. Mari si pindo perkuah ati Tuhan. Kelah na banci sidah kemuliaan na berngenda. Toto kita. Bapa kami sini surga. Simbreken anak ndu si tonggal man kami. Kelabanci itandai kami kam. Gelabanci pe ibabai anak ndu kami ersada ras kam di bata. Ujur o Tuhan, ibas doni si gelap nari, ibas dosa, ibas kerajaan, kegelapan. Ipedarat ndu kami, seh maka banci itandai kami, kam Tuhan Yesus, anak di bata, kam di bata. Si enggo jadi manusia, si tersalib di kayu persilang, guna gancihkan kami sir dosa, kam o Tuhan iukum, kelah ula kami ku neraka. Tuhan bujur isadar kendu kami labolalap idoni enda, kami lit paksana nadingken doni enda. Adilah itandai kami kam o Tuhan. Adilah alamindu dosa kami. Adilah kama baisa. Labaci kami bengket kubas kini rajan surga. Makana bujur katakan kami. Adi banci ibre kendu kini teken man kami. Seh makana te kami. Kam Tuhan Yesus. Simaba kami bengket kubas kini rajan surga. Paksa enda o Tuhan mindo kami, gelah Roh Kudus ndu erdahin i tengah-tengah kami. Mindo pe kami, gelah malaikat ndu erkawal. Ibas kelewat kami, gelah tiap kami tenang megi katandu. Berekenlah katandu si meherga si peturah kini teken kami, si maba kami ersada ras Kristus, alu pendahin kesah si badia. Berelah katandu si maba kami ngidah kemuliaan di bata, sirbahan ca malam ate kami doni enda, banci isaksikan kami kam Tuhan. Sekali nari kebenaran du, katandu, si terbuni dengaman kami, bukakanlah paksa enda. Hambandu urapi ia, demi ia alu kesahdu si badia. Kesahdu si badia elah, sing kuasai ia, si mengambil alih, ibas ia nurikan katandu, telah tuhu-tuhu, kata sirehna bas kesah si badia nari, rahasia kebenaran du, banci endarat arah babah suruh-suruh hendu. Ndeskan kami, diri kami tiap kami, ijapa pe kami ringan gelah nakam si masu-masusa. Sekali nari lingkungan, jaringan bagi pe peralatan listrik, topang dulah o Tuhan. Bujur Bapa kami sini surga, pas Tuhan Yesus kami toto. Amin. Ya, manbanta krinana, amin na ijapa pe kita ringan, berengi enda, si buka pustakata, masuk kita, kubas pasal simbaru, Yohanes pasal 14. Bagi engkau ku katakan makana pasal 10 telu 10 aluh enda kejadian na ersada sada berengi ku pagi-pagi makana waktu si la lebih 12 jam bagi buena iceritakan Rasul Yohanes kejadian-kejadian si jadi perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Engkai bansi paling penting sitah siantu sisi begi berita karena Yesus berita akhir geluhna. Paci katakan berengi ia itangkap, ngadi ia salibkan. Enda memberita si paling penting. Janahna krinana padan sindekah lalit ertina adi lalit berita enda.
Maka nina Rasul Paulus iba sada Korinti pasal 15 ayat 3-4. Maka na Injil berita si pentingna enggo kualokan. Maka Kristus enggo mate erkiteken dosa-dosa anta. Sueras pustaka si badia. Maka ia enggo ikuburkan. Maka ia enggo ipekeke. Sueras pustaka si badia. Jadi si pentingna berita ndai berengi Tuhan Yesus itangkap isalib. Jana inti berita ndai kematian na kayu persilang kuburkan ia pegeluh. Enda mesi enggo isingkirkan doni enda. Lanai ipentingkan enggo ipentingkan pasu-pasu sehat-sehat enggo ipentingkan karunia-karunia penglihatan enggo ipentingkan lebih asa salib Kristus moral etika perbahanan memang enda penting. Tapi kai bedana ras agama si deban adina lalit berita salib kai bedana adi lalit berita salib rekai Yesus surga nari pe ya banci kita ajarina si mahuli etika moral. Banci banna mujizat surga nari pe iya. Banci pasu-pasuna jumanta. Reka ia harus nusur surga nari jadi manusia. Tubuh karang asuh-asuhan. Geluh ia menderita igombangi isalibkan. Kai endar bahanca. Gelahna banci. Kita si idoni. Babana ku surga. Makana berita si pentingna karena kerehan Tuhan Yesus. Si mate ipegeluh banci babana ku surga. Berngenda temata si pilih kita tuhukin Yesus Kristus engen cadalan. Ku dibata Bapa, ku surga. Tuhukin Yesus Kristus engen si mabaku keselamatan. Sekala pertua singgo senior nuri-nuri yaman bangku. Pak Nina. Enda kira-kira tahun 2010 telu. Aku ihamati na gereja. Tang dukin maka kundarat Nina. Lang labu ku tekian darat gereja nanari. Labu ku sungkun kai jabatan na. Tapi iturikan naman bangku. Aku dakam sirdahin gereja. Lit giliranku khotbah. Khotbah aku alu serius, alu tegas. Yesus ngencadalanku surga. Nusur aku mimbar nari tegor pendeta aku. Engkai maka katakan du Yesus ngencadalanku surga. Rehningku endam aku terakhir gereja enda. Sebab ia latar belakang na Muslim. Ia kalak karo begina Injil Jakarta. Bagai kagumna yaman Tuhan Yesus. Tading kena agamana, tading kena keluargana. Ban sadar ia Yesus ngencadalanku surga. Tapi aku heran Nina, lid pendeta menegur aku, melarang aku, ngatakan saya Yesus ngencadalanku surga. Dalanna aku darat gereja kunari Nina. Ditandaina kami, aku secara teologi Ripom melayani ras-ras tim STEMI. Kami la kompromi man kebenaran firman Tuhan. Gondekah itandaina maka iturikenna. Enda manusia silangka wari enda. Sila kompromi. Kai si katakan di bata. Firman Tuhan Yesus ngencadalanku surga. Tapi itegor. Ianggap lepak. Wari enda
uga kita geluh i tengah-tengah sebagai buena macam agama. Bue macam agama ningku. Ban Kristen saja enggor bagi-bagi. Kristen saja enggor bue pengajaran sila tanggung jawab. Sila naik kebenaran firman Tuhan sukat-sukatna. Berngenda alu megermet kita si perdiateken kata dibata entaku oge Yohanes 10:4 ayat 1:14. Nina kata dibata Yesus mesinegu manusia ndahi Bapa ayat 1. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna krina ula aru atendu. Ernalemlah kaman dibata, jana ernalem pe kaman bangku. Ibas rumah bapangku mbas ingan. Jana laus me aku nikapkan ingan man bandu. Tuhu kap enda. Adilang labu ku katakan bahagia man bandu. Kenca aku laus nikapkan ingan man bandu. Reh dengar kange pagi aku ngalo-ngalo kam. Gelah ija aku ije kam. Itah ndukap dalan aku inganku laus maka nungkun Thomas man Yesus. Oh Tuhan, lakap itah kami kujakam laus. Uga kapa metah kami dalan kuje. 6. Arjabab Yesus enda ayat si terkenal sirbahanca krinana agama menyerang kekristenan. Ayat denda anggo 2000 tahun ibelaskan Tuhan Yesus lah tergulingkan. Nina Tuhan Yesus ayat 6 erjabab Yesus man Thomas. Aku kabdalana kempak di bata. Jana ibas aku tridah kaisi benar karena di bata. Bagepe aku kab sumbul kegeluhan. Ise pela bosehku Bapa adilakin arah aku. Adi aku enggo itandaindu. Bapangku epe enggo itandaindu. Genduari itandaindu meia. Jana enggo pe idahdu. Emakan nina Filipus man Yesus. Oh Tuhan. Cidah kendage Bapa eman kami. Gelah puas yakap kami. Ngalo Yesus. Oh Filipus. Bagai dekahna enggo aku raskam krina. Lengakin aku itandaindu. Ise enggo ngidah aku. Enggo idahna pe Bapa Engkai makan indu cidahkan Bapa eman kami. Oh Filipus. Lakin kam tek maka aku ersada ras Bapa. Jana Bapa ersada ras aku. Krina singgo ku katakan man bandu labo ibas aku nari saja. Bapa si ersada ras aku sindahiken krina sie. Teklah kam. Maka aku ersada ras Bapa. Jana Bapa ersada ras aku. Adilah kam tek arah siku katakan enda. Arah perbahanan kuelah kia kam tek. Ku katakan man bandu. Situ huna kalak situ man bangku. Ibahanna pe pagi bagi si kubahan. Lebih asa sie. Ibahanna pe beli dan asangken sie. Sebab aku laus ndahi bapangku. Kai pe pagi ipindondo ibas gelarku kubreken nge. Gelah Bapa ipehaga arah anake. Entah kai kia ipindondo ibas gelarku kubreken nge. Si berjendam ogenta. Firman Tuhan si oge kita bagai melimpah. Alu pernyataan rahasia Tuhan. Ibukaken Tuhan man ajar-ajarna man Filipus. Endam ibukaken naman bantah. Ijendani na Tuhan Yesus ayat sada. Man ajar-ajarna krina ula aru atendu. Endang kai maka bagian na Tuhan Yesus. Rebinaing go si begini na Tuhan Yesus. Kuinganku lawas lakam banci lawas.
Makana si keleng-kelengenlah kam. Bagi aku enggong kelengi kam. Enda melenga banci ikut kena ajar-ajar Tuhan Yesus. Sebab nalit tugas misi Tuhan Yesus arah ajar-ajar ema. Ajar-ajar me. Wakil Tuhan idoni. Si incidahkan kemuliaan Tuhan. Si petandakan Tuhan. Si beritakan Injil. Enda merbahanca ajar-ajar lenga banci. Laus ras Tuhan. Bagenda me setiap zaman. Musti lid manusia sinaksikan gelar Tuhan. Adilalit enda lanai perlu doni enda. Ban perlu dengar isaksikan Tuhan. Maka li dengar matahari bulan bintang. Li dengar nakan inemen. Adilanai enda perlu anggo kernak kerinana doni enda. Makana lali ertina kaipe. Adilalit isaksikan Tuhan. Iberitakan Tuhan. Ipetandakan Tuhan. Krina lit doni enda sadangan sa kepentingan na. Guna naksikan Tuhan arah umat pilihan Tuhan. Aku enda labo main-main. Aku enda labo fanatik. Siku katakan enda lalit kurang nasitik pe. Lalit kaipe. Gunana artina doni enda. Adilah guna naksikan nuduhkan kemuliaan Tuhan. Maka icukupi Tuhan krina keperluan doni enda. Li dengar oksigen, li dengar matahari, li dengar laut, turah dengar pagi sisuan. Gelah na banci umat pilihan. Sehat dengar, li dengar gegehna naksikan Tuhan. Canah rebinaing ku katakan dua cara naksikan Tuhan. Si keleng-kelengan antara umat Tuhan. Rebinaing ku katakan si keleng-kelengan berkorban. Enda masalah duit. Selain pasal 15 dung pasal 14. Nina Tuhan Yesus, aku masih milih kam. Janah nuruh kam laus gelah erbuah meramis. Endam beritakan Injil. Jadi uga umat Tuhan si keleng-kelengan. Uga umat Tuhan nasikan Injil. Endam merbahanca ajar-ajar lenga banci ku surga. Enda merbahanca kita idoni dengar. Enda merbahanca Tuhan tatang na dengar geluhta. Tapi ajar-ajar salah mengerti aru Athena. Enda wajar. Uga adi sekala anak lawus nandena entah bapana. Cocok. Mantap. Digan kam laus denina pagi nakku. Asa kai dekahna 3 minggu. 3 minggu ngencan nina. 3 tahun ini puji Tuhan ini. Pagi hati itu. Nande bapa kurang ajar. Adi laus kam nande bapa lah pernah WA anak ndu di mana kampak nina. Kamu kurang ajar. Berarti lalit metedeh anak nduman bandu. Berarti kam reslang lanalit man bana masalah. Aku anakku lah sempat beng di mana kampak. Di mana mon kamar anak ningku. Bagaimana Tuhan Yesus sangaya laus aru hati ajar-ajar. Adi cocok akak bana andu kam laus kam perlu bertobat.
Adina rumah ka mana andula rumah. Engko kam cilaka. Lid kala asal rumah ya anak na langit ke rumah. Rumah bapa andena rumah. Balik kanan nia. Harusna rumah bapa maknina. Rumah meriah kapna jumpa je. Enda meadilit biak-biak di bata. Si enggo ibreken kesah si badia man banta. Lid kerinduan anak ras nande ras bapa. Bagenda majar-rajar metedeh yaman Yesus enggo paya 3,5 tahun ras Tuhan Yesus. Asum nina Tuhan Yesus aku laus me. Tapi kamla baci ikut kuinganku lause. Endam rebahan ceda ate ajar-ajar aru atena. Enda meala sena pasal 14 ayat sada. Jenari nina Yesus manajar-ajar nagrina. Ula aru atendu. Enda sada ke arun ate si rohani. Enda sada ke arun ate si mehuli lebih-lebih di bata. Kita mbue aru ate ta sila penting. Biarlah man. Labu penting aru ate ta. Si penting biar kita tadingkan Tuhan. Biar kita laras Tuhan. Enda kebiaran ajar-ajar. Ula aru atendu. Ernalem lah kaman di bata. Jana ernalem pe kaman bangku. Kata di bata enda. Bertahun-tahun laku mengerti. Saja khutbah aku. Enda ku mengerti 2 tahun si lewat. Jana lalit penafsiran singatakan cabage. Tapi ibas ku perhatikan kai kini dah maksud Yesus. Ernaleman di bata ernaleman bangku. 2 kini dah ingat ernalem. Jenda langsung jawab Tuhan Yesus. Ayat 10. Oh Filipus, lakin kam teg maka aku ersada ras bapa. Labo 2 ingan renalem sada tapi basi sada lid 2 pribadi sila terpesirang membapa ras Yesus. Yesus labo bapa, bapa labo Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ras bapa ersada. Makana ialah 2 sada. Enda membahas pasal 10 ayat 30. Entah ku oge. Pasal 10 ayat 30. Bagenda nina kata di bata. Bapa ras aku sadakam. Enda mengate Tuhan Yesus si petanda kena. Makana Bapa ras Tuhan Yesus sada. Lagan jangan beli dan Bapa asa Tuhan Yesus. Tapi uga Bapa mulia bagi Tuhan Yesus mulia. Uga Bapa di bata bagi pe Yesus di bata. Enda masih pemena jenda. Ate Tuhan Yesus turi kena makanina. Ula aru atendu. Ernalem lakaman di bata dengan ernalem peman bangku. Ituri kena makana Bapa ras ia sada. Ijenda nina Tuhan Yesus ayat 7 sada-sada sitorosi. Adi aku enggo itandaindu bapangku epe enggo itandaindu. Adilah tanda Yesus Bapa pelabu tandai. Kai kinjenda nina Tuhan Yesus adi aku enggo itandaindu bapangku epe enggo itandaindu. Lakin enggo itandai ajar-ajar Tuhan Yesus adi enggo 3,5 tahun ras. Lang. La tanda Isa. Anggo ya khotbah karena Yesus. Anggo yutus Tuhan Yesus ajar-ajar pelawas setan. Arban mujizat. Maka nina ajar-ajar ibas gelarnu setan-setan megikan kata kami. Ibas gelarnu enggo pepalam kami penakit. Tapi nina Tuhan Yesus.
Adi aku enggo itandaindu, bapangku epe enggo itandaindu. Lengakin tandai ajar-ajar Tuhan Yesus lang. Siakap si tandai Tuhan. Siakap banci tutu si nandai Tuhan. Lang. Enda rahasia. Nina ayat pitu, adi aku enggo itandaindu, bapangku epe enggo itandaindu, genduari nari itandaindu mo iya jana enggo pe idahndu. Nina Tuhan Yesus, adi aku enggo tandaindu, bapangku pe enggo itandaindu, genduari itandaindu mo iya jana enggo pe idahndu. Kaisi maksud Tuhan Yesus jenda, si pebetah kena manajar-ajar. Enggo tandaindu di bata aku, adi enggo tandaindu di bata aku, eme enggo idahndu di bata. Banci idah ajar-ajar Yesus, tapi lah tandaina ia di bata. Banci enggo khotbah kena ajar-ajar Yesus, tapi lah itah ajar-ajar sinepa iya. Banci enggo aloken jelma sinter mujizat si bantuhan Yesus, tapi lah tandaina Tuhan Yesus nda di bata. Adi aku enggo itandaindu, itandai jenda labo ia idah secara kula daging lang. Itandai jenda eme kesadaran ajar-ajar ia lid ia depan di bata sinepa langit ras doni. Itandai jenda sadar rajar-rajar di bata si idahna. Enda siaka biasa, tapi rahasia si paling penting Nina Paulus ibas Efesus pasal sentabi ibas sada Timotius pasal 3 adilaku silap ayat 10:4 takoge ya tisi sada Timotius pasal 3 ayat 10:6 ise pelang asup nimbaksa karena blina rahasia agamanta. Yesus Kristus reh ibas rupa manusia. Kai kinjenda membelin rahasia agama, kai kinjenda rahasia simbelina. Di bata enggo reh jadi manusia. Enda mesinina Tuhan Yesus ndaiman Filipus. Adi nggo idahandu aku nggo idahandu bapa adi nggo tandaindu aku nggo tandaindu bapa si pemena jenda i petandakan Tuhan Yesus ernalem laman di bata ernaleman bangku bapa ras Yesus di bata sila terpesirang adi enggo tandai Yesus di bata ije me enggo ngidah di bata. Aminna ajar-ajar idahna Yesus secara kula, tapi lah itandaina ia di bata, enda melenga idahna di bata. Berarti jenda kesadaran ta nangdang ise Yesus, jem ia si idah. Jadi labo jenda secara ugarupana, uga bajuna, uga gaya nangrana, lang lah perlu si perlu jenda ajarkan Tuhan Yesus, silit lebe-lebendu aku enda. Itanda indunge, si nepalangit rasdoni, si natanggeluhndu, itanda indunge di bata. Adi enggo itanda indu aku di bata, enggo idahndu. Tapi ugani na Filipus ayat 8. Maka nina Filipus man Yesus, oh Tuhan, cidah kendagi Bapa eman kami gelap puas siakap kami. Filipus si metedehna ia idahna di bata. Ibas Keluaran pasal 33
Musa pernah mindo mandi bata. Oh Tuhan, Yahweh, cidahkan kemuliaan man bangku. Maksud Musa je cidahkan dirindu. Jawab Tuhan bagenda, lakam banci ngidah aku, sebab na lalit manusia tetap ngeluh adi idah na aku. Musa enggo idah na mujizat 10 mujizat, tambah laut merah terbelah, tambah talang batu darat laut, tambah tiang awan tiang api, tambah manna nusur ilangit nari, tambah leto kabang lameter. Tapi sada lar banca Musa puas, sada si kurang akak Musa kuidah min Tuhan. Tapi nina Tuhan jawab sa, laka banci idah ndu aku, sebab lalit manusia tetap ngeluh singidah aku. Aku pernah kuinjili skala perbapaan umurna kira-kira 71 tahun sanga kuinjili ndai. Bertobat ipersembahkan na tanah na 630 meter. Hendama tapak gereja si 3 panah. 2 tahun lah si terima, tapi asakna lala. Pas ada wari, rehia ke rumah ta. Aku lit kapsa danari pemindonku mantuhan nina. Serius ia. Idah rehia bagi lah bagi biasa lit serius ia. Pakainya ceket kulitna. Kai ngeteku ban serius ia nungkunsa. Kuidah teku Tuhan nina. Teku gua ban. Ningku Musa bagi kami kak surah-surana ningku. Tapi jawab Tuhan, lakap lit manusia si tetap ngeluh adi idah na aku nina Tuhan. Bagenda kak nina maniku tahduga nina. Adi bagi ulah dia pindo kelah cidah kena bana ya. Kata duka mati ka kita ni. Maningku. Engkai maka mati kebadian Tuhan. Maka surga terbuka pe pintuna, adilah itebus Tuhan Yesus manusia. Laban si bangkit ku surga mare penina Tuhan. Lapatan jelmeban kebadianna. Maingat du pasal 10 sangada rami prajurit Yesus. Ise dara mendu nina Tuhan Yesus. Yesus kalak Nasaret. Reh nina Tuhan Yesus aku mo. Jem kalak ndandabuh guling. Tapi kita ajar-ajar bancing idah di bata, lanai guling lanai mati. Endang makana Yesus Tuhan tak jadi manusia. Adilaya jadi manusia ise pela bancing idah iya. Sioge ibas Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 Ninti si Nina bahas Yohanes pasal 6 ayat 46
Labo ertina maka enggolit kalak ngidah Bapa. Tapi ia sireh ibas di bata nari ngencanggo ngidah Bapa Enda ertina kai. Lakin banci idah Bapa. Si idah Tuhan Yesus. Ia mesti bas Bapa nari. Ia mesti utus Bapa. Ia mesti sadar ras Bapa. Paulus ibas surat naman perpulungan Korinti, 2 Korinti pasal 2 ayat 4. 2 Korinti pasal 2 pasal pasal 4 ayat 4. 2 Korinti pasal 4 ayat 4 bagian B. Terang memberita si mehuli si incidahkan kemuliaan Kristus si segambar ras di bata. Bahasa Indonesia entah koge. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi Tuhan Yesus nama gambar di bata jenda, idah Yesus mengidah di bata. Kogeka Kolose 2 ayat siwa. Sebab dia dibatasi serta lid dibas Kristus ibas kemanusianna. Ertina kai lalit kurang kini dibatan, kealahan, keilahian kini dibatan, ketuhanan, kejahwean Yesus bas ia jadi manusia. Ertina laboli sitik pe kurang kini dibatanna, sempurna dibatanda ringan bas ia jadi manusia. Engkai makana enda melala ibahas ayat-ayat Alkitab. Sebabna ajaran sesat. Ajaran bas setan-setan nari. Teruhan sitik Yesus asangken di bata. Memang ia di bata. Tapi di bata kelas 2. Memang ia di bata. Tapi di bata si itepa di bata. Enda mungkin membantah lah penting. Tapi pas zaman si genduari si teknologi media, YouTube, Facebook, rasi debanna, nggombuwe kal ajaran-ajaran si menyelewengkan enda. Makana sekali nari ku tegaskan, lalit kurangna Yesus, asangken Bapa. Lalit sitik Petruhen Yesus asangken Bapa. Lalit kurangna Yesus ibas dirina sebagai dibata. Enda masih katakan Tuhan Yesus bas Yohanes pasal 14 man Filipus. Enda ma anugerah simbelin. Adiman Musa katakan dibata lah baca kuidah du mati kam. Tapi man ajar-ajar nina Tuhan Yesus ise enggo ngidah aku, enggo ngidah Bapa ise tegman bangku labo saja ya tegman bangku, tapi tegpeman Bapa sinuruh aku. Nina jenda Yohanes 14 ayat 8. Maka nina Filipus man Yesus, oh Tuhan,
Cidahkan dage Bapa eman kami, gelah puas siakap kami. Kira-kira 2 tahun si lewat, jadikah enda maba manusia erkini teken. Endam sanga sindai lid ilayani kami sekala orang tua diberu. Idahna lalap ni pengulut nahena. Idahna berenga basnakanna. Ema kanggo sakit dia. Lana yaman man. Dahupna kan satenanakanna idahna berenga. Ilayani kami kuja. Enda kuogekan. Kuogekan man ia si diberu. Kupetandakan Yesus. Tapi rempet ngalui perbulangan na. Nina. Aku ngondekang geluh. Yang go lewat umur 70. Enda dengangku beginakku Nina. Tarigan kakin mergana. Senggo ngidah aku ngidah Bapa enda dengakal kutah. Lo kepeken lid di batas si deban di luar Yesus. Ngadi 3 kali kami kuje lalap cakapna. Kata di bata si oge kendusange. Jem ningku 6 kam enggo selamat. Kuah kape bagi kini na. Lah tanggung gua kak riahna. Itandaina Yesus na di bata. Nina jenda Tuhan Yesus ayat siwa. Ngaloi Yesus. O Filipus. Bage dekah nanggo aku raskam krina lengakin aku itandaindu. Isenggo ngida aku ngida. Enggo idah na pe Bapa Engkai makan indu cidahkan Bapa man kami. Bas perukuran Filipus lid di bata di luar Yesus. Lid si deban si manehenan. Nina Tuhan Yesus lanai lid. Lanai lid. Enggo cidahkan. Apai? Enda. Ise ngidah aku enggo ngidah Bapa. Kemungkinan surga. Kemungkinan. Tapi lid singata kenca. Bapa labo idah. Bapa tetap idah bas diri Yesus. Memang konsisten seluruh Alkitab mulai padan sindekah, padan simbaru, kejadian sewahyu lalit langsung idah di bata Bapa. Bas penglihatan Stefanus kuidah Yesus cinder kemuhen Bapa sini surga. Yesus ngakatakan idahna. Cinder kemuhen Bapa sini surga. Enda artina ia si menang, ia si kuasa, ia si menghakimi, ia si iperkenan di bata Bapa. Tapi Nina Stefanus kuidah Yesus cinder labu kuidah Bapa. Konsisten bas Yohanes pasal 1 ayat 10 ise pela pernah ngidah di bata. Konsisten bas Yohanes 6 ayat 46. Enda artina labo lid kala singidah di bata kecuali Yesus. Lalit ida gambar di bata selain Yesus. Si ogendai bas 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yesus Kristus menggambar di bata. Berengi enda. Enggo medung bas kita lalit di bata si deban. Idah. Siman sembahan, siman akun. Selain di bata bas diri Yesus Tuhan ta. Enda
si ate Tuhan Yesus si isuratkan Rasul Yohanes itu. Ayat 10. O Filipus lakin kam tek maka aku sadaras Bapa jana Bapa sadaras aku. Krina singgo ku katakan manbandu labo ibas aku nari saja je lead pribadi si dewan selain Yesus, tapi lata pesirang ras Yesus latrida emo pribadi Bapa si ida bas dirina endang ngata kenca maka dibatanda labanci di luar diri pribadi Tuhan Yesus. Adilit penyembahan di bata di luar diri pribadi Tuhan Yesus berhala. Labo ibas aku nari saja. Bapa sir sadaras aku emo sindalankan krinas ye. Lai dahdu Bapa tapi yer sadaras aku kuasana me. Sir bahanca jadi krina lau jadi lau anggur. Kala pentang tang na tubuh nari pengida. Man 5.000 kala alu 2 ikan 5 roti. Lazarus singgo 4 beringinggo macing darat bas kubur nari. Isikin ngendar bahan ca adila di bata. Adi di bata ngenca banjir banca. Engkai maka lai dandu aku di bata. Bapa lata persirang bas aku nari. Injil Yohanes lid 21 pasal. 2 ngencat berita je. Yesus di bata Yesus. Mesias Juru Selamat. Adila enda iberitakan bas Injil Yohanes lo pedah begikan. Sebab na enda metujun Injil Yohanes isuratkan. Makana Bapak-bapak gereja nina Injil Yohanes. Kartina intisari Injil. Injil Yohanes. Jana Injil Yohanes tujunna isuratkan pasal 20. Ayat 30 sada. Nina Rasul Yohanes tuhu melala dengar tanda-tanda sengget ibahan Yesus ilebe ajar-ajarna. Sila isuratkan ibas kitab enda. Kai singgo isurat genibas kitab enda tujunna. Adilipul pendulit pustakandu garis bawahi. Tujunna Injil Yohanes isuratkan ema. Gelah teka maka Yesus kap anak di bata. Man kala Yahudi anak di bata, di bata. Ia kap raja penampat si janjikan di bata. Makana tiap pasal tiap perikop, tiap ayat, tiap kata, nina John mekatur, enda isina Yesus dibata, Yesus Mesias. Jadi enda mo pentingna si tanda Yesus dibata. Engkai makana 21 pasal isurat kena dienca isina. Belin kap di bata enda. Lakeri siantusi adina la gedang turikan. Injil Yohanes nindu cara penulisanna petanda kena Yesus. Bagi obat nyamuk nina kalak karo anti nyamuk. Anti nyamuk uga pegara ujungna mutar bagi. Terang makan nanggu keri. Mutar je. Bagi endam Injil Yohanes mutar. Re bagesna re tangkasna re tambahna kini tekenta sioge. Yesus dalanlah sempat sijelaskan berngenda. Tapi sidungilah seayat 10:4 sioge ayat 10 sada genduari
Teglah kam maka aku ersadar as Bapa. Enda mati Tuhan Yesus. Ersadar as Bapa. Jana Bapa ersadar as aku. Engkai maka enda ibalik. Ulihi. Engkai maka nala katakan saja. Teglah kam maka aku ersadar as Bapa. Titik. Manggodoro. Engkai maka na mustikani na Tuhan Yesus. Jana Bapa ersadar as aku. Entah ku oge bahasa Indonesia. Gelah nasi idah uga enda si maksudkan Rasul Yohanes. Yohanes 10:4 ayat 10 sada. Nina bagenda. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa. Endam. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa. Adi Yesus di dalam Bapa lid kesan Bapa beli dan asa Yesus. Makanya perlu penjelasan sebaliknya. Nina Tuhan Yesus dan Bapa di dalam aku tina gua. Bapa di dalam aku. Labanci lid terlintas bas pikiran ta, pengakap ta. Beli dan Bapa asa Tuhan Yesus. Endama ate Roh Kudus isuan kena bas pusukta. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku sederajat. Sidungi ayat 12. Endam belin rahasiana zenda. Pasal 14 ayat 12. Kukatakan man bandu situ huna kala situ man bangku ibahanna mepagi bagi si enggoku. Asasi ibahanna pe beli dan asa asangkan si sebab aku laus ndahi bapangku. Kala situ man Tuhan Yesus. Ibahanna bagi si kubani na Tuhan Yesus. Banna pe terbeli dan engkai. Ban Yesus ruh Bapa nari mulih ku Bapa anggodung dahin na idoni. Maka itrus kena arah situ man bana. Engkai maga beliden iban kahlak situ man bana asa iya. Tuhan ta Yesus Galilea, Samaria, Judea engen sa inganar dalan-dalan. Lalit lewat jenari. Laya seh tanah karo. Tapi sending Belanda, Newman seh tanah karo. Endam lokasi luasna idahikan pengikut Yesus lebihkan asa iya. Endam sada anugerah hak istimewa man banta. Endam mengatakan sa Injil, enda kulih. Endam mengatakan sa Injil, labanci stak. Ngadi mesti bergerak. Perbahan nina Yesus banna beli dan asa aku. Enda wilayah, daerah, bahasa, teritorial, agama, kebudayaan mesti ilintasi Injil. Enda metujunna kita islamatkan. Sidungi berngi enda adi terjadi ayat 10 siwa. Kai pe pagi ipindondo ibas gelarku kubreken nge gelah Bapa ibehaga ara anae. Jabab di bata totota adi guna pelebaran pekabaran Injil. Entah kaiga ipindondo ibas gelarku kubreken nge. Satu-satunya endam nina skala hamba Tuhan. Duit sila pernah lalit bas pekabaran Injil. Maka pekabaran Injil lah mungkin kurang duit adiku Injil lah bahan toto kita. Bapa kami sini surga, bue rahasia kata andu. Bujur katakan kami adina git kam
petandakan anak ndu Yesus Kristus man kami. Tuhan, tetapkanlah ukur kami, pegegehi kini tekan kami, penandan kami, makana Yesus Tuhan di bata, lali si deban. Ujur karena katandu berengi enda, teruskan kesah si badialah, ardahin bas pusuh kami, paci pi saksikan kami, Tuhan Yesus iberitakan kami. Wari Minggu pagi ibadah kami, bas ingan enda, bas ingan si deban, kerina umat ndu, hamba ndu pasu-pasulah beseh katandu. Temani kami mentasi berengi endah, pas kelarndu Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Ujur man bandu krina si bansi nonton arah live streaming. Ujur pening kami di jenda piga-piga perpulungan GKMI Kutambelin. Ning kami man bandu shalom macua-cua Tuhan masu-masu kam krinana. Amin.